U ovom videu ćemo učiti metode. Metode, prosto rečeno, možemo posmatrati kao neke mašine u fabrici. Svaka metoda, odnosno mašina, radi neku stvar i samo tu stvar. Recimo, jedna mašina samo buši, jedna samo vari, jedna samo seče. Tako i metode predstavljaju deo programa koji radi neku stvar i radi samo tu stvar. Na primjer, ako u nekom velikom programu često sabiramo brojeve, mi možemo napraviti metodu koja će sabirati brojeve i kad god u programu treba da saberemo neki broj, mi ćemo upotrebiti tu metodu, odnosno taj blok koda. Prilikom programiranja u C# mi smo sve vreme koristili jednu metodu, a to je ova main, odnosno glavna metoda. Ona predstavlja osnovni deo svakog programa. Nju posmatrajte kao neki računar koji upravlja svim drugim mašinama i aktivira ih po potrebi. Hajde da sada napravimo novu metodu. Metodu pravimo izvan glavne metode. Pišemo static, void, naziv metode i zagrade. Sada u vitičastim zagradama pišemo programski kod, ali pre toga da pojasnimo ovo. Prvo što vidimo je da main metoda ima ovo string args u zagradi kod nekih verzija programa. To predstavlja neki obradak koji ova metoda uzima i radi nešto sa njim. Naša metoda ne uzima ništa, pa zato u zagradi ne pišemo ništa. Što se tiče ovog void, to predstavlja vrstu metode. Postoje dve vrste metoda. Void metode koje rade nešto sad i odmah. Posmatrajte to kao mašinu koja sama nešto napravi od početka do kraja, bez ičije pomoći. Druga vrsta su metode koje rade neki poluproizvod. To možemo zamisliti kao mašinu koja radi nešto sa obratkom, a zatim ga šalje drugoj mašini na dalju obradu. Kod ove druge vrste bi umjesto void pisalo na primjer int, float, double, char, string i tako dalje. Što znači da bi njen obradak bio obradak tog tipa. Što se tiče davanja imena metodi, ime treba da predstavlja ono što ta metoda radi kako bi sam program bio razumljiviji za čitanje. Pišemo vitičaste zagrade i unutar njih pišemo kod. console.writeLine, pa u zagradi tekst iz metode ispis i tačka zarez. Ako bismo sada pokrenuli program, ne bi se desilo ništa. Zašto? Pa jer ovu metodu nismo nigde pozvali. To radimo tako što u našoj main metodi pišemo ime naše nove metode. Dakle, ispis, zagrade i tačka zarez. Sada će ovo da radi. A da li ovu metodu možemo pozvati više puta? Pa naravno, iskopirat ćemo ovo još 2 puta i pokrenut ćemo program. Evo, tekst se ispisao 3 puta. Da li ovo možemo da uprostimo upotrebom nove metode? Naravno, napravit ćemo novu metodu koja se zove množilac. U glavnoj metodi ćemo obrisati ovo i umjesto toga ćemo jednom pozvati metodu množilac. Sada ćemo u metodi množilac 3 puta pozvati metodu ispis. Dakle, sada glavna metoda poziva metodu množilac, a ona 3 puta poziva metodu ispis. Znači, bez ikakvih problema se sve metode mogu pozivati između sebe. Takođe, možemo da vidimo da se metode mogu i pisati bilo ispod ili iznad naše glavne metode. Hajde da probamo još nešto. U metodi množilac brišemo sve ovo i pišemo komandu za ispis teksta. Ja sam tekst iz metode množilac. Sada u main metodi pozivamo prvo ispis, a zatim množilac metodu. Pokrećemo program i evo rezultata. Da rezimiramo još jednom. Da bi program bio jednostavniji i razumljiviji, ali takođe i da bi se smanjila potreba za kopiranjem koda, koristimo metode. Program delimo na te celine i onda ih koristimo kad god nam zatrebaju. Na samom kraju potrebno je napomenuti i da neki programeri metode još drugačije nazivaju funkcije. Toliko u ovom videu, a mi se vidimo.